الذي أنعم علينا بنعم لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله على ما أنعم. فمن نعم الله على العبد أن يرزقه ذرية صالحة، زوجة صالحة تعينه على طاعة الله وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Dia beri daripada nikmat, termasuk daripada nikmat-nikmat Allah atas seorang hamba. Bismillah. Termasuk daripada nikmat-nikmat Allah atas seorang hamba, dia diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh, istri-istri yang salehah yang membantunya di dalam ketaatan kepada Allah. قال الله سبحانه وتعالى، وقال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الحسنة في الدنيا الزوجة الصالحة تعينك على الخير إن ذكرته وتذكرك بالخير إن نسيته. الزوجة الصالحة التي ما تسمع منها إلا كل خير ولا تشم منها إلا كل طيب ولا ترى منها إلا كل طيب. وفي الآخرة حسنة هي دار النعيم الجنة. وهناك حسنة في الباطن أن يرزقك الله سبحانه وتعالى لذة المناجاة في الدنيا فتطعم الجنة وحلاوة الجنة وأنت في الدنيا فتقول رأيت أهل الجنة مثل هذا النعيم إنه لنعيم عظيم. فلهذا يقول الأولياء لو كان أهل الجنة على ما نحن عليه في الليل من لذة المناجاة إنهم لفي عيش طيب. Sebagian ulama mengatakan, menjelaskan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang dimaksud dengan hasanah fid dunya, kebaikan di dunia itu adalah istri yang salehah yang selalu mengingatkan kita untuk berbuat baik dan mengingatkan kita jika lupa untuk berbuat baik. Siapa itu istri yang salehah? Yang kita tidak mendengar dari dia kecuali kebaikan, tidak mencium aroma dari dia kecuali aroma yang baik, kita tidak melihat dari dia kecuali sesuatu yang baik dan indah saja. Adapun hasanah fil akhirah, kebaikan yang di akhirat adalah darun na'im, kenikmatan yang ada di surga kelak. Dan di situ ada daripada kebaikan yang sifatnya batin, hati, yaitu tatkala seorang merasakan kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasakan kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mereka mengatakan, andaikan saja penduduk surga mereka menikmati apa yang kita rasakan daripada kelezatan munajah, maka niscaya penduduk surga itu baik hidupnya. Sebagian mereka mengatakan, jika saja
kenikmatan surga itu mereka merasakan apa yang kami rasakan pada qiyamul lail, pada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung malam, maka itu adalah kehidupan yang baik. فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان جنة الدنيا وجنة في الآخرة. جنة الدنيا جنة تذوق فيها حلاوة المناجاة، تذوق فيها حلاوة طاعة الله، تذوق فيها حلاوة العبودية لله، وتتصل بحبيب الله ومصطفى محمد بن عبد الله. فأعظم لذة في الدنيا هي رؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, keagungan Tuhannya, maka dia memiliki dua surga. Surga kelak di akhirat dan surga tatkala dia merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah. Dia merasakan manisnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tersambungnya diri dengan Nabi Muhammad SAW. Dan paling agungnya nikmat di dunia ini adalah melihat Nabi Muhammad SAW. فأهل البيت إذا اجتمعوا على خير والبيت الذي يذكر فيه الرحمن ويتلى فيه القرآن ويصلى فيه على حبيب الرحمن، يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا البيت يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. Penduduk rumah Ahlul Bait yang saling berkumpul atas kebaikan, dia berkumpul dengan keadaan membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah yang sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh penduduk langit sebagaimana kita melihat bintang-bintang yang ada di langit. Penduduk langit melihat rumah-rumah kita terpancar cahaya seakan-akan sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang ada di langit. البيت الذي ملآن بالذكر ملآن بالسعادة. البيت الذي يمتلئ بالطاعة يمتلئ بالسعادة، وهذه النعمة. الرزق الحقيقي السعادة، ليس رزق المال فقط. الناس ذكروا الرزق ذكروا المال، لا، السعادة، محبة بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك، هذه هي الرزق الحقيقي. أدنى أنواع الرزق هو المال، أدنى أنواع الرزق الصحة، العافية، السعادة في البيت. يكون البيت متماسك إذا بني على المحبة، عطاء غير محدود، محبة غير منقطعة. هكذا بنيت الأسرة الإسلامية. لكن اليوم دخل علينا نظام غربي، تشتتت الأسرة، تباعدت الأسرة، حتى إذا جلس الإنسان مع أهله جلس مع الجوال، جلست هي مع الجوال والابن مع الجوال، فكأنهم جالسين متباعدين، مجتمعين في الأبدان، متفرقين في التفكير وفي القلوب. أين اجتماع الأسرة؟ ما في اجتماع الأسرة. فلهذا يقول حتى الأكل، عندما يأكلون ما يأكلون مجتمعين، كل واحد يشيل صحن ويخرج، يأكل ويخرج كأنه دخل مطعم. أين هو؟ أقل حاجة عند الغداء وعند العشاء يأكل مجتمعين، تحس روح الأسرة. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على أهل البيت الواحد يأكلون جماعة. Rumah yang di dalamnya dipenuhi dengan zikir kepada Allah, ketaatan kepada Allah, disitulah kebahagiaan. Di situ terdapat kebahagiaan dan rezeki yang sebenarnya adalah kebahagiaan.
tatkala Allah memberikan kita rasa cinta antara kita dengan istri kita, rasa cinta antara anak dengan orang tua. Ini adalah termasuk rezeki yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta itu termasuk paling rendahnya tingkatan macam rezeki. Tatkala rumah tadi dia dibangun atas dasar cinta, maka di situ akan didapatkan kebahagiaan. Di situ akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sekarang sayangnya kita dimasuki oleh sistem barat, yang mana tatkala keluarga satu sama lain berkumpul akan tapi sibuk dengan HP-nya sendiri. Berkumpul akan zahirnya mereka berkumpul tubuhnya, akan tetapi hatinya, fokusnya satu sama lain saling menjauh. Bahkan tatkala makan, mereka tidak berkumpul untuk makan. Setiap daripada keluarga tadi mengambil piringnya kemudian pergi, ngambil nasinya kemudian pergi, seakan-akan seperti di rumah makan. Dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya niscaya bersalawat kepada keluarga yang mereka berkumpul untuk makan berjamaah. Salat dari Allah rahmat dan salat dari malaikat adalah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. وهناك أسباب للبركة في البيوت. من أراد الله أن يبارك له في بيته، أولا الحرص على الصلاة بجماعة، ثانيا عدم النوم بعد صلاة الصبح، يبارك الله في الوقت وفي المال وفي الأقوات، ليس في الأوقات فقط بل وفي الأقوات. بركة، بركة يحافظ الإنسان على هذا. الاجتماع على قرآن أو على قراءة راتب أو على قراءة مولد فيتمي البيت محيي بذكر الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر. هي مقابر لا يصلى فيها ولا يتلى فيها ولا يذكر فيها، خراب. البيت الميت الذي هذا وصفه، أما البيت الحي الذي يتلى فيه القرآن ويذكر فيه الرحمن ويصلى ويسلم فيه على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Terdapat sebab-sebab keberkahan bagi rumah. Sebab-sebab didapatkannya keberkahan bagi rumah-rumah. Di antaranya memperhatikan tentang sholat dilakukan secara berjamaah. Di antaranya juga tidak tidur setelah subuh, sehingga Allah akan memberkahi rumah tersebut, memberkahi harta di rumah tersebut, memberkahi waktu dan memberikan berkah terhadap makanan yang ada di situ. Tatkala satu keluarga satu sama lain saling berkumpul untuk membaca Al-Quran, membaca ratib misalkan, atau membaca maulid, Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu bagaikan kuburan-kuburan yang tidak dibacakan zikir di dalamnya, tidak ada pembacaan Quran. Itu seakan-akan rumah yang mayit, rumah yang mati. Adapun rumah yang hidup, tatkala rumah tadi dibacakan zikir di dalamnya, dibacakan Al-Quran di dalamnya, dan dibacakan di dalamnya sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. ومن أراد أن تكون بينه وبين أسرته المحبة والألفة فليحرص عند دخوله أن يبدأ بالسلام حتى ينتشر الوئام والمحبة بإجراء السلام، ولو كان البيت فاضي ما حد فيه سلم على من فيه، فكل بيت لا يخلو من عمار أنت لا تراهم،
فاسأل الله أن يكون عمار بيتك من الأخيار. إذا كنت من الأخيار لابد أن يكون أهل البيت أخيار، عمار أنت لا تراهم. يقول السلام علينا من ربنا، تحية من عند الله طيبة مباركة. ثم تقرأ سورة القدر والإخلاص 3 والمعوذتين، فإنها تجلب المحبة. وإذا قرأت آية الكرسي فهو الأحسن، تجلب المحبة بين أهل البيت، ويصلح عمار أهل البيت فيكونوا من الصالحين، ما يصيبك أي مشروع بعد ذلك. Siapa yang menginginkan didapatkan antara dia dan keluarganya rasa saling mencintai, hendaknya dia memperhatikan untuk selalu tatkala setiap kali masuk rumahnya dia memulai dengan mengucapkan salam, sehingga akan tersebar di situ kasih sayang, rasa cinta satu sama lain dengan dia selalu mengucapkan salam tatkala dia masuk rumah. Meskipun di dalam rumah tidak ada orang sama sekali, tetap dia ucapkan salam tatkala dia masuk rumah tadi. Karena sesungguhnya di setiap rumah itu tidak kosong daripada Umar, orang penghuninya, baik penghuni yang kelihat atau yang kasat mata ataupun yang tak kasat mata. Maka kita berminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar penghuni rumah tadi dijadikan orang-orang yang baik, dan tidak diragukan kalau seumpamanya penghuni rumah tadi, keluarganya tadi termasuk orang yang baik, insya Allah Umarnya juga yang baik, juga menjadi Umar penghuni yang tidak terlihat termasuk orang-orang yang baik. Dan hendaknya tatkala masuk rumah dia membaca salam, kemudian membaca Salamullah ya Sa'ada min ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyyatun min Allah tayyibatan mubarakah. Salamullah ya Sa'ada. Salamullah ya Sa'ada. Assalamu alayna min rabbina. تحية من عند الله طيبة مباركة. السلام علينا من ربنا تحية مباركة. تحية من عند الله طيبة مباركة. تحية من عند الله طيبة مباركة. طيبة مباركة مباركة من عند الله. السلام علينا من ربنا تحية من عند الله طيبة تحية مباركة. من عند الله طيبة مباركة. بس خلاص، بس بعدين السورة بعد ذلك قرأت السورة آية الكرسي والقدر. Setelah itu membaca surat Al-Qadr dan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dan membaca Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Dan bagus kalau dia membaca juga ayat Al-Kursi, sehingga Umar tadi penghuni yang tidak terlihat di rumah menjadi sholihin, menjadi orang-orang yang soleh, sehingga tidak akan terkena masyru', tidak terkena proyek kesengajaan seseorang daripada sihir. وإذا حس الإنسان بمضايقات أو كثرة المشاكل في البيت من غير سبب، في مشاكل تأتي بسبب، في مشاكل فجأة تأتي من غير سبب، علامة أن هناك في البيت شيطان يحاول يفرق بين الإخوان وبين الأحباب. فاحرص على قراءة الرواتب صباحا ومساء، وإذا خرجت من الدار فأشغل MP3 أو غيره بالسماعات
أو في المسجل بقراءة سورة يوسف والصافات، أو قراءة البقرة ويوسف والصافات. خلوا يشتغل بصوت عالي والبيت ليس فيه أحد، يخرج أي مشروع في البيت يخرج على طول، ما عاد يبقى هناك مشروع إلا مشروع يبتغى به وجه الله. أما مشروع الشيطان يحبطه الله سبحانه وتعالى. Jika seseorang merasakan satu sama lain antara hubungan keluarganya menjadi tidak baik, menjadi satu sama lain saling merasa hubungannya itu tidak baik tanpa adanya sebab sama sekali, maka ketahuilah di situ ada syaitan yang ingin membuat keluarganya satu sama lain saling bercerai-berai. Maka hendaknya kita membaca ratib di pagi dan sore hari, dan kita setel di rumah kita. Tatkala kita keluar rumah, misalkan nggak ada orang, disetel itu surat Yusuf dan surat Sofat, disetel di MP3 atau di yang lainnya, atau surat Al-Baqarah, sehingga masyru' syaitan tadi tidak ada, hilang. Yang ada hanya masyru' Ar-Rahman, yang ada hanyalah proyeknya Allah Subhanahu wa taala, daripada perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yahfazna wa iyyakum min a'yun al-ins وأنفس الجان، ويحفظ بيوتنا وبيوتكم هذا البيت إن شاء الله، وإياكم من شر الحاسدين والعائنين والساحرين، ويحفظنا وإياكم من كل مشروع من مشاريع الشيطان الرجيم، ويبعد عنا وعنكم الأشرار، ويقرب منا ومنكم الأخيار، ويكفينا إياكم جميع المضار وشر ما تأتي بالأيام والليال، بجاه النبي محمد المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار، استجب دعانا ولا تخيب رجانا، واطرح البركة في هذا المكان وفي هذا المنزل، واجمع أهله على محبة وسكينة ومودة يا رحيم يا رحمن، وكثر أرزاقهم وكثر أخيارهم، واحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى في السر والنجوى في الدنيا وفي الأخرى، واسمعنا فيهم بكل خير، واسمعنا فينا بكل خير، وقرب منا ومنهم كل خير، وابعد عنا وعنهم كل شر وبوس وضير، بجاه النبي محمد وآله. سر الفاتحة. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada pandangan jahat, pandangan negatif manusia, dan gangguan daripada jin yang jahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada kejelekan orang yang memiliki ain mata yang jahat, orang-orang yang hasud, orang-orang yang memiliki rencana jahat kepada kita, dan menjaga rumah ini, menjaga kita daripada sihir, daripada gangguan jin, dan menjauhkan dari kita segala kejelekan dan mendekatkan kepada kita segala kebaikan dengan berhak kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kabulkanlah doaku dan jangan Engkau kecewakan aku. Semoga Allah SWT memberkahi rumah ini, menjadikan keluarga yang ada di rumah ini mereka satu sama lain saling cinta, diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga Allah SWT memperbanyak rezekinya, memperbanyak daripada kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, dan tidak memperdengarkan kepada kita kecuali segala kebaikan berhak kedudukan Nabi Muhammad SAW. انظر يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، ارحمنا والمحبين ومن حاضر يقول أجمعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، في سمعنا وفي بصرنا نور
ونور قلوبنا وقوالبنا بنور حبيبك محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ها، قرنا هذا.